Hi class, let's continue our discussion. So naputol ato ang video kay na full storage ko. So sige lang no, ato lang butangan ig part 1 and part 2 discussions. Okay? So mo to no. So if Jesus Christ no, wala siya father, so kanang magampo pa man siya og our father, diba? That makes sense no. So ako kung naapa ko'y ako lang jud no, ang Ginoo ano mo ampo pa man ko sa lain no. So dili na. So therefore, the very idea about Holy Trinity is really evident, no? Even the creation story, no, the baptism of Jesus Christ. So makita na to dira ang presensya sa Holy Trinity. But again, no, our very focus in this discussion is the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit, and we are talking about the activities of the Holy Spirit in the church. So we continue. So the Holy Spirit also empowers us to be truthful and serve our brothers and sisters in the community. So the Holy Spirit transforms us to become true disciples of the Lord, because this is primarily the role of the Holy Spirit. No? The Holy Spirit will guide us, will transform us, will enlighten us, especially by living our faith. And we shall continue, no? So ganina nakita nato ang uh, unom no, six activities of the Holy Spirit in the church niya. Ako ang gi-example sa inyo ha is during our baptism. No, kaya na-mention man diri sa first activity sa Holy Spirit that the Holy Spirit adopts us as children of God niya. Pero sa man nato na dawat no nga gasa through our baptism. And now no, we also have to no, to observe the role of the Holy Spirit, especially there is a sacrament of confirmation. Now, sa ato ano man yung discuss last meeting, di ba? Ato ang first discussion is about the seventh sacrament, di ba? So, pero wala na to gipalawman at ang gibuhat lang nato dito is ako anang gi-introduce sa inyo ha kung unsa ning pito ka sakramento, no? The baptism, confirmation, Eucharist, anointing of the sick, marriage, holy order. So to confirmation, no? Ato ano man ang istoryahan last meeting. So karon no, ato ano pong i-reiterate, no? Kay diri man mas mura grabe ang role sa Holy Spirit in the sacrament of confirmation. No, kay during our baptism, no, though we are being murabag become adopted sons and daughters of God, pero dili pa man ta aware ni ato. No, ako kay giingon sa inyo ha, no, from the very beginning no, ang kining infant baptism is not allowable, di ba? Atong klase last meeting. Kay nga naman ang bata lagi daw is wala pa siya rason, di pa siya makasabot. Pero in the early 3rd century, no, so giallow na ang infant baptism. Sa kung giingon sa inyo kay nga naman basta naa lang ning present sa parents o godparents. Pasabot presensya sa imuhang ginikanan og sa ninong og sa ninang. Nag-joke pa ko sa inyo di ba? No nga kung ang role di sa ninong og ninang is dili lang para magpa-passion show dira sa sakramento sa bunyag, dili lang para makikaon sa handa sa bunyag, kung dili ang ilang primary role is agakon ang bata ngadto sa pagtuo. No, muna ang pinaka role sa ninong og ninang. In short, ipasabot ang atoang pagtuo ngadto sa bata, no. Muna nga giallow nato ang infant baptism as Roman Catholics. Again, so we continue, no. In the sacrament of confirmation, the Holy Spirit strengthens us to become more like Christ, no. Remember, the Holy Spirit strengthens us to become more like Christ. So we become soldiers of Christ in the world. So then are the important symbols of God's presence in the sacrament of confirmation. So here are some of the symbols of confirmation. First, fire. No man akong giingon sa inyo ang mga symbol. Di ba kay panahon diha sa confirmation no?
na amay magdagkot man ta og kandila, no? So fire gives light to a dark place, no, warmth to coldness, and energy to the weary. In the sacrament of confirmation, fire represents the light, warmth, and energy that the Holy Spirit is giving to the newly confirmed member of the church, no? Yes, no, gigasahan na ta diha sa bunyag apan ato aning gi-confirm ang ato ang we confirm the sacrament of confirmation, no? Nakadto atong nadawatan nga pagtuo sa bata pa ta, wala pa tay age of reason. Ya, tungod sa tong ginikanan nahibal-an nato ang ato ang pagtuo now na naman tay age of reason, makasabot na ta unsa ang tama og mali, no? Og labaw sa tanan nakasabot na ta kung unsa ato ang gituuhan. Now we confirm our baptism through the sacrament of confirmation. So next one, anointing of charism, no? Kay ang bishop man gud, no, usually in the sacrament of confirmation ang mag-initiate ni ani, no, or ang presider is the bishop himself. Kay siya ra man gud ang naay authority aning sacrament of confirmation. Pero if in case, no, pwede pod ang the sacrament of yes, the sacrament of confirmation, no. Pero if in case, no, pwede pod ang bishop mag-appoint og pari, no, tagaan niya authority, no, to initiate the sacrament of confirmation. Kay lagi ang bishop siya ra man isa sa diocese, no, niya daghan man kaayo nga mga magtutuo, so kinahanglan niya og mutabang, no, especially sa pag-initiate, pag-institute aning sacrament of confirmation. So second, no, first is fire, no, ang symbol sa Holy Spirit in the sacrament of confirmation. Second, ang symbol sa Holy Spirit in the sacrament of confirmation is anointing of charism, no, katong oil bitaw nga ibutang diri no, sa agtang sa bata panahon sa confirmation. So oil is once again used in the sacrament of initiation. So ngano gyud gitawag og sacrament of initiation ang confirmation, no? Tungod kay nabilong ni siya, no, sa murabag first, no, nga mga sacrament, no, apil ang sacrament of confirmation sa mga first sacrament nga kinahanglan nato madawat as a kind of way para makaabot ta sa lain nga sakramento. No, murabag kining nga mga sakramento, sacrament of initiation is murabag something mag-initiate sa ato or mag-prepare us. It prepares us to receive other sacrament, no? So in the olden times, oil is used to anoint a king or to heal the sick. In the sacrament of confirmation, the oil of charism is anointed to the candidates, to katong bata nga gikumpirmahan as a sign of consecration. No, gi-consecrate data. It is a symbol that the Holy Spirit is strengthening the faith of the newly confirmed for him or her to live a mature, faithful life and thus witness of Christ. No, again, ngano gayong kinahanglan nato makumpirmahan so that we have to confirm our faith nga nadawat diha during our baptism. Diha diri sa sacrament of confirmation mas gipa-strengthen lang ang ato ang pagtuo. Mo nga dili nato pwede kumpirmahan ang bata as long as wala pa siya age of reason. Karang dili pa siya makasabot ba, ang bata dili pa maka-identify whether kini tama ni or dili. Okay? Nasabtan class, nakuha na to. Okay. So muna, no, kinahanglan ang anointing of charism. Muna ang anointing of charism is simbolo, no? The symbol of the Holy Spirit in the sacrament of confirmation. So third, laying on of hands, no? Laying of hands. Kaya ang bishop manggod sa panahon sa confirmation is ibutang niya ang iyahang kamot, no, diri sa imuhang ulo, no? So a bishop or his appointed clergy, sa kung giingon sa inyo nga pwede mag-appoint ang bishop o pari,
is the one administering the sacrament of confirmation. The bishop lays his hand on the head of the candidate. So this symbolizes the Holy Spirit overshadowing the candidate with his power and grace, no? Yes, nanatay na dawat nga bunyag, unya nadawat na nato ang grasya sa pagtuo apan lagi, no, mas ato apang gipa-strengthen ang ato ang nadawatan nga grasya diha sa bunyag pinaagi sa sacrament of confirmation. Okay, number 4, as a dove, no? In the Bible, we will find the image of the dove as the symbol of the Holy Spirit. It points to the peace of soul which is imparted by the Holy Spirit to the members of the church. No? So, ang isa po sa symbol sa Espiritu Santo is dove, no? Because accordingly, no, again, basahan na to in the Bible. Tanawan niya dira sa page 73. So in the Bible, we will find the image of the dove as the symbol of the Holy Spirit. It points to the peace of soul which is imparted by the Holy Spirit to the members of the church. So balik ko na to, no, unsa ang mga simbolo sa Espiritu Santo, especially in the sacrament of confirmation. First, fire, no? So second is anointing of charism, no, anointing of the oil katong ibutang sa bishop daya sa agtang sa bata. So muna ang mga visible, no, symbol nga makita nato diha sa sacrament of confirmation. Okay, ikatulo, laying of hands, no, nga iana sa bishop sa ulo sa bata. And ikaapat is the dove, no. So nga makita mismo nato diha sa ato ang sacred scripture. Okay, so we continue. So direta sa page 74, no? So we live, tanawan ninyo dira. Okay, so when one receives the sacrament of confirmation, he or she is strengthened and empowered by the Holy Spirit to actively spread the love of Jesus to the world. No, again, when one receives the sacrament of confirmation, he or she is strengthened and empowered by the Holy Spirit to actively spread the love of Jesus to the world according to CFC 1627. So we become witnesses of Jesus in our family and our community. So how then can we become true witnesses of Jesus through the Holy Spirit, no? So nagibutang diri sa ato ang books ang mga visible, no? Murabag pinaka-visible example on how we become true witnesses of Jesus, no, in our family, in our community. No, nakabutang diri, no? Moapil kag choir sa inyong simbahan, no, mo kanta ka, no, bay. So, probag ako gani, no, ma-relate nako akong kabataan aning nga example sa to ang book nga na diri, no, kani nagkanta og choir king ano man, no. Grade 5 pa lang ko, no, nagsugod na ko og sa ako ang pagka-choir, no, sumubaktas ko almost an hour, no, magikan ko sa mong balay, yung madto kog simbahan para lang mo practice ko og choir. Nya, every Saturday na ko na ginabuhat, no. At first, brabag, ang ako ang motivation is makakaon kog snacks, no, at first. Pero along the time, no, nga nagasige na kog serve, sige na ko og serve as a choir, no. Kay member pa mo ko kaniadto. So, probag how ang sa ko ang kaugalingon kung dili ko makasimba, no, na ay kulang kung di ko makaadto sa simbahan o dili ko makaserve. So at first ako ang motivation is ang snacks, no, pagkaon. Pero along the time ang ako anong motivation is lahi na, no, pagkaon gihapon pero mas lalom na, no, I am speaking about the body and blood of Jesus Christ nga atong ginakalawat diha every Sunday, no. So napay diri ano, plant trees, no, magtanom, no, participate sa pagtanom sa mga kahoy or sa panin nakabutang diri sa ato ang books. Siguro, no, loving our family, no, showing love to our family. Again, katong giingon ako gayon sa inyo nga pagrespeto sa atong ginikanan pinagi sa pagsunod sa ilang mga gisugo kanato, no.
So we continue, no? So moto ang murabag pinaka concrete example, no, on how we live our life as a follower of Christ, or as witnesses of Jesus Christ, no, in our family and in our community. So mogay na again, no, nga dili jud pwede, no, mo confirm, no, mo execute ang bishop sa sacrament of confirmation kung ang bata wala pa siya kasabot sa iyang pagtuo, unya wala pa siya kasabot kung unsa ang tama o mali, no, dili pa siya maka-identify ni ana. So mo na kinahanglan makonpirmahan ang bata na gid siya sa age of reason, makasabot na siya. Okay, next dito sa page 75. So hapit na tanahon man sa itong discussion. So activities for a more Christian Philippines. Okay. So kung ano man ni siya, no, dili naman ni siya kayo importante. It speaks about the 500 years of the Christian faith nga ato ang gistoryahan last year, no. Kay mao man niya to ang no, not last year but during 2021 day, no. Okay, murag dali mo ginidagan ng panahon ba, no. It seems nga last year lang ang celebration. So it's 2021, we celebrate the 500 years of the Christian faith sa ato ang nasod, no, sa Pilipinas. So dili na to na kayo palawman, so kay mo focus lang ta diri sa ato ang discussion. So things to remember, no, ang ato ang pinakahinumduman sa ato ang discussion, no. Di ba we discuss about the Holy Trinity, no? So the Father, the Son, and the Holy Spirit, no? Ato pa man ang mga previous discussion. Pero ang atong pinaka-focus gyud karon, no, in our lesson is the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit, no? So yeah, we identify kagay na nga ang Espiritu Santo day or the Holy Spirit has different activities in the church or has activities in the church. So unsa man to ang iyahang 6 activities sa simbahan. First, the Holy Spirit adopts us as children of God. Kada saan na nahitabo? Through our baptism. So second, the Holy Spirit enables us to love like Jesus. Third, the Holy Spirit empowers us to bear our crosses. It means crosses, our difficulties, challenges, no, kining linog apil na ni sa crosses sa tong life, no, empowers us to bear our crosses like Jesus, no. So the fourth, though, the Holy Spirit empowers us to know the truth. Sa kung gikaingon, lisod sabton, no, especially kung atong ifatom ang totality sa Ginoo, atong testingan og sabot, lisod kay na siya class. Pero by the gift of the Holy Spirit, we can be able to know God. Bisan glimpse lang man about the truth of God, no. So pasabot di ay, no, kung kanang Ginoo nga inyong gituuhan, no, or atong gituuhan, ato anatang masabtan totally, no, wala ni misteryo nga magpabili ni ana. Pasabot kanang Ginoo nga atong gituuhan is not God. Kaya ato amang nasulod sa ato ang panghuna-huna according to Saint Augustine, Doctor of the Church. So the Holy Spirit draw us, no, ika-lima na ni siya. The Holy Spirit draw us into community, unity, and service. Kung ano man akong giingon sa inyo, ha, the role of the Holy Spirit is to unify us, no, na himuon tang isa, okay? So number 6, the Holy Spirit inspires us to live a truly Christian life. So unsa pagpuyo in a truly Christian life, no, by living our life morally. Sa unsa nga pamaagi? By following, no, the instruction or the command of our parent, no, ang ilang mga sugo sa atoa, no, na paglungag, paghugas og plato. So if we follow that one, so therefore we are really living a truly Christian life. It means the Holy Spirit is within us, always inspire us. So then, what are the symbols of the sacrament of confirmation, no? The symbols of the sacrament of confirmation are fire, anointing of charism, laying of hands, and the dove, no? So, unsa to mga symbols sa Espiritu Santo? The symbols of the Holy Spirit in the sacrament of confirmation. First, the fire.
no, kanang magdagko tag kandila ba. Second, anointing of charism, katong nay oil ibutang diri si bishop sa inyong agtang. And laying of hands, no, katong ibutang sa bishop ang or the minister ang iyang kamot diri sa imong ulo, o ang ikaapat di dove. Okay, so I think that's all for today, no, sa ato ang discussion maulag to, no. So ang pinaka gusto lang na kung ma-memorize ninyo, kung not memorize at least familiarize, no. So unsa ang role, what is the role of the Holy Spirit or the different activities of the Holy Spirit in the church, katong unom kabuok, please familiarize nya iapil ning symbol of the Holy Spirit in the sacrament of confirmation. So iapil ni siya ha. Then sumo lang to, no? Ako ang istorya sa inyo ha. No, siguro can you answer the following activities nga na diri sa tong book, page 76 until 77. No, I will check your book next time, no, kung mag face to face class na ta maybe next week. Okay, so nay nakabutang diri sa inyong assessment, page 76. Write true if the statement is correct and false if otherwise. Okay, so true or false lang ni siya, so sulati lang ninyo diri okay. So the laying on of hands gives light to a dark place, warm to coldness and energy to the weary. No, naman ni diri sa inyong book, makita mo niyo diri So kindly write true or false. No, dili T og F ha. Kindly follow instruction, no, kay last kuan na to, last examination tagagula ni follow ang instruction ha. Supposed to be malian na to tanan, pero lagi we have to consider it, no. Pero by next time ha, so di na to na consider para makatuon jud ta ha. Okay, pero dili na pasabot nga stricto ko, pero ang ako lang is gusto ko nga makatuon. Okay? So, number 2 activities, no? Inside the box, draw ways to show that you are true witnesses of Jesus. Explain your answer in the space provided below the box, no? So, draw ways, or di ba naman example diri pamaagi, no? Na may mga example diri pamaagi on how, no? We become true witnesses of Jesus, di ba? Nani dari mga example. So pwede po mamili dari sa mga example dari, or you can think, no, another example, tapos explain your answer in the space provided below, no. So nganong kana inyohang napili, no, unsay reason, what is the reason behind nga gipili ninyo ng certain nga drawing. Okay, I think that's all for this morning, no. So thank you for your time, no. Salamat kay sa inyohang oras sa pagtan-aw sa ato ang video. Please, no, again ako ang gusto nga may inyohang mas ma-familiarize lang jud is the 6 activities of the Holy Spirit in the church and the 4 symbols of the Holy Spirit in the sacrament of confirmation. So mo lang jud na ang tan-awan ninyo og maayo ha. Kay dira ara pod bagtuyok pohon nato ang mga question. So our topic again is live as Jesus witnesses through the gifts of the Holy Spirit. Okay? I think that's all for today, and thank you for your time. God bless everyone.